अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सबुर अनंत। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को लाइब्रेरी के बारे में बताऊंगा जो कि बलूचिस्तान के शहर जोब में आवाम मतलब आम लोगों ने स्टूडेंट ने बनाई है अपनी मदद के तहत। उन्होंने भरपूर कोशिश की, उसमें लोगों से मिले और किताबें विताबें जमा की। चंद लोगों ने मिलकर एक ग्रुप बनाया, उन्होंने अपनी मदद आपके तहत एक लाइब्रेरी बनाई, मतलब किताबें जमा की, लोगों से रब्ते किए, लोगों से मशवरे किए, क्योंकि इस शहर में जोब के शहर में और बलूचिस्तान के अक्सर शहरों में कोई लाइब्रेरी नहीं है। तो उन्होंने सोचा, उनके जहन में ख्याल है कि इस तरह की लाइब्रेरी होनी चाहिए यहाँ पे। उन्होंने इसके लिए भरपूर कोशिश की, दिन रात मेहनत की, बहुत टाइम से उन्होंने सोचा हुआ था, फिर काम करते करते बहुत टाइम लगा, आखिरकार उन्होंने एक लाइब्रेरी बनाई एक ऐसे इलाके में जहाँ कभी कोई लाइब्रेरी बनी ही ना हो। सिर्फ इतना ही सोचना कि यहाँ कोई लाइब्रेरी होनी चाहिए भी बहुत बड़ी बात है, लेकिन यहाँ तो देख इतनी बड़ी लाइब्रेरी बन गई। दिन रात मेहनत करके उन्होंने ये सारा काम, ये सारे खिदमत सिर्फ और सिर्फ आवाम के फ़ायदे के लिए किया, ताकि आवाम को यहाँ आके पढ़ने से फ़ायदा हो। उन्हें कोई तकलीफ़ ना हो पढ़ने की। आवाम ने भी इस काम में उनका भरपूर साथ दिया है, हर तरह की किताबें देने में उनकी मदद की है। इसमें लाइब्रेरी में 3 किस्म की किताबें मिलेंगी, उर्दू, पश्तो और इंग्लिश। उसमें से फिर तारीख़ी और इस्लामी और बाकी मशहूर शख्सियत के बारे में और नावल पाए जाते सारे। इसमें इस्लामी किताबें, ये सारी इस्लामिक किताबें सबसे ज़्यादा रखी हुई हैं। तलबा के मुताले की आसानी के लिए उन्होंने फर्नीचर भी बनाया ताकि वो कुर्सी पे बैठ के पढ़ सके, और इसी तरह जिसको ज़मीन पर बैठ के पढ़ने में आसानी हो, ज़मीन पे बैठ के भी पढ़ सकते। यहाँ पे कॉलेज, यूनिवर्सिटी और स्कूल के स्टूडेंट आते, अपनी किताबें लेके अपनी असाइनमेंट तैयार करते। इसी तरह जिसको खारजी मुताला करना हो उसके लिए सारी किताबें रखी। इसके अलावा अगर कोई किताब ना मिले या कोई असाइनमेंट आपको सर्च करना हो ऑनलाइन, तो ये सारे कंप्यूटर उसी के लिए रखे हुए, वाईफाई मौजूद है यहाँ पे। हर वक्त अगर आपको किसी असाइनमेंट की ज़रूरत हो या किसी किताब की, तो आप तो यहाँ पे सर्च कर सकते। तो चलो अब उनसे इन प्रोसेस के बारे में मुख्तसर सवालात करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से इस नज़रिए के बारे में पूछना चाहूँगा कि आप लोगों को ये ख्याल कब आया और इसमें कितनी मेहनत लगी, कितना टाइम लगा, लोगों ने कितनी मेहनत की आप लोगों के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप आए और हमें टाइम आपने दे दिया। लाइब्रेरी बेसिक बुनियादी चीज़ों में से एक चीज़ है जो कि अनफॉर्चुनेटली हमारे जोब शहर में ये नहीं थी। तो मैं और मेरे दोस्त इलियास खान ने मिल के कोशिश की, लाइब्रेरी बनाने के लिए कोशिश शुरू कर दी। उसमें काफ़ी तकरीबन 12-13 ऐसे वॉलंटियर्स हमारे पास आ गए थे जो उन्होंने हमारा साथ दिया, और लाइब्रेरी बनाने के लिए अभी तक हमारे साथ हैं। इसमें डोनेशंस के हवाले से जोब शेयर्स के या बाहर से लोगों ने हमारे साथ बहुत से डोनेशंस किए थे, और चाहे किसी बुक के हवाले से हो, फर्नीचर के हवाले से हो। तो अभी तकरीबन 5-6 महीने के बाद आज हम इस स्टेज पर खड़े हैं। और आप अपनी तालीम के बारे में कुछ बताएंगे कि आपने तालीम कहाँ से हासिल की और कितनी तालीम की है? मैंने एजुकेशन यूटी खुजदार से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की। 2019 दिसंबर में हम पास आउट हो गए थे वहाँ से। जब जोब शहर आए थे तो यहाँ पे हमें मसला स्टडी का आ रहा था, सेल्फ स्टडी के लिए कोई जगह नहीं थी, तो उस कोशिश के लिए हमने ये कदम उठाया। और बाकी जोब के अवाम ने आप लोगों के साथ मदद की है कि नहीं? जोब के अवाम काफ़ी तादाद में जो भी चीज़ें हमें मिली है, चाहे बुक्स हो, फर्नीचर्स हो, तो जोब के लोगों ने हमारे साथ दिया है। जिनमें यहाँ का रेंट का मसला था, जो यहाँ के जो प्रॉपर्टी वाले थे उन्होंने हमें 1 साल के लिए रेंट में फ्री कर दिया था, या और भी बहुत काफ़ी लोग थे जिन्होंने हमारे साथ काम किया था। इसमें कंप्यूटर सिस्टम्स, कंप्यूटर लैब और यहाँ के बुक से लेकर चेयर्स तक, यानी लाइब्रेरी की हर चीज़ बनाने तक इन्होंने हमारा साथ। इलियास खान, आप भी इनके साथ कदम ब कदम रहे, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, इसकी मेहनत के बारे में, नज़रिए के बारे में, और आवाम ने आप लोगों का कितना साथ दिया, आप आवाम से कितने मुतमईन, इस बारे में आप क्या कहना हैं? सबसे पहले तो मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस बिजी लाइफ में अपना टाइम निकाला। तो लाइब्रेरी बनाने में स्टार्ट में काफ़ी मुश्किलात थी, क्योंकि जब मैंने और शिजात ने ये फैसला किया कि हम एक पब्लिक लाइब्रेरी बनाएंगे, उसके लिए हमने सबसे पहले एक मौजूद जगह की ज़रूरत थी। तो जोब शहर में हम बहुत घूमे, हत्ता कि कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने हमें जगह देने से मना किया, लेकिन आखिरकार हमें ये जगह मिली
جو کہ شنگول صاحب کی پراپرٹی ہے. اور سب سے پہلے تو میں شنگول صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس سارے پروسیس میں اس نے ہر قدم پہ ہمارا ساتھ دیا. دوسری بات، جب ہم نے یہ قدم اٹھایا تو ہمارے پاس صرف میں اور شہزاد تھے، 2 بندے تھے. ہم نے خود یہ کام سٹارٹ کیا، پھر آہستہ آہستہ ہمارے ساتھ لوگ آتے گئے اور ایک کاروبار بنتا گیا. آج ماشاءاللہ ہمارے پاس 15 سے 20 والنٹیئرز ہے. جب بھی ہمیں کوئی کام پڑتا ہے ہم صرف ایک میسیج پہ یہ سارے لڑکے ہمارے پاس آتے ہیں اور فری آف کاسٹ، ان کا کوئی غرض کوئی مقصد نہیں ہوتا اور ہمارے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں. لائبریری بنانے کا آئیڈیا ہم نے پھر مختلف لائبریریاں سرچ کی، جس طرح ہماری اپنی یونیورسٹی کی لائبریری تھی، ہم ادھر جاتے تھے، وہاں کا ماحول دیکھتے تھے. اسی طرح پنجاب میں، اسلام آباد میں اس طرح بہت ساری نیشنل لائبریریاں ہیں جس کے بارے میں ہم نے پہلے اس بارے میں سرچ کیا. اگر ہم ایک لائبریری بنائیں گے تو کس طرز پہ بنائیں گے، وہاں کا ماحول کیسا ہوگا. تو ہم نے ایک پراپر چینل کے تھرو ایک پوری پلاننگ کے تھرو یہ لائبریری بنائی کہ یہاں پر ہم لڑکوں کو کس طرح کا ماحول پرووائڈ کریں گے. اور آج شکر الحمدللہ ہمارے پاس لائبریری میں ایک اچھا انوائرمنٹ بنا ہوا ہے جس میں لڑکے آتے ہیں اور اپنی وہ جو اسٹڈیز ہیں، ہمیں باہر سے بھی بکس ملے ہیں. ملیشیا سے ہمارے ایک گروپ کا بندہ ہے، اس نے بالکل امریکہ سے ہمیں بکس بھیجے ہیں. تو میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جن لوگوں نے ہمیں سوشل میڈیا پہ سپورٹ کیا، جن لوگوں نے ہمیں گراؤنڈ سطح پہ سپورٹ کیا، اور خاص کر روب کے عوام کا، جن لوگوں نے ہمیں اتنی بڑی تعداد میں بکس فراہم کی، جگہ فراہم کی، ہمارے پاس پیسوں کے حوالے سے ہمارے ساتھ ڈونیشن کیے. تو میں ہر ایک اس بندے کا شکریہ ادا کرتا ہوں جس نے لائبریری بنانے میں ہمارا ساتھ دیا. تو عوام کا آپ لوگوں نے بھرپور شکریہ ادا کیا، عوام نے آپ لوگوں کا بہت ساتھ دیا، آپ لوگوں نے بھی بہت زیادہ محنت کی. ایک آخری سوال میں آپ لوگوں سے اس علاقے کے پولیٹیشین کے بارے میں کہوں گا کہ انہوں نے کتنی مدد کی، انہوں نے کیا کیا وعدے کیے، کتنا ساتھ دیا. یہاں کے جو پولیٹیکل بندے ہیں ہمارے ایم پی اے اجی میٹھا خان صاحب، تو اناگوریشن بھی انہوں نے کیا تھا، اس کے پاس ہم گئے تھے. تو ابھی تک انہوں نے کوئی ڈونیشنز یا کوئی اس طرح اقدام ہماری لائبریری کے لیے نہیں اٹھایا. البتہ گورنمنٹ سیکٹر میں جتنے بھی بندے پرسنلی کسی نے مطلب ڈونیشنز دیے ہوں گے اور اس طرح گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں کوئی ہیلپ نہیں ہوئی. سسٹم لائبریری میں ابھی موجود ہے یا انسٹال ہے، یہاں کا ایک ایک چیز عوام نے دیا ہوا ہے یا گورنمنٹ سیکٹر کے ان بندوں نے دیا ہوا ہے جو بالکل سیلف پہ انہوں نے ہمیں دیا ہے، بذات خود انہوں نے دیا ہے. گورنمنٹ کی سطح سے انہوں نے ہمیں کچھ بھی نہیں دیا. اور خاص کر ایم پی اے صاحب نے ہمارے ساتھ بہت سے وعدے کیے تھے، یہاں کمپیوٹر لیبس دینے کا، لائبریری کو ڈیجیٹل بنانے کے لیے، ملٹی میڈیا وغیرہ کا، لیکن ابھی تک تقریباً 4-5 مہینے ہو گئے تو ایم پی اے صاحب نے ہمارے ساتھ کوئی. میری ویڈیو ہوئی ختم. اگر آپ لوگوں کو اس لائبریری کے ساتھ مدد کر رہی ہوں، کوئی کتاب ڈونیٹ کر رہی ہوں یا کوئی اور فنڈنگ کرنی ہوں، تو اس کا نمبر میں نے ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے، اور چینل کو سبسکرائب کرو.